بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب اسماعیل، اے میرے آخری حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دا بھی تذکرہ کرو۔ انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے دے بڑے سچے سن اور نبی رسول سن۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والیاں نو نماز دا بھی حکم کردے سن اور زکوٰۃ دی ادائیگی دا بھی کہندے سن۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے ہاں بڑے ہی پسندیدہ سن۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق دے نال تسی بڑے ہی خوش نصیب مرد و خواتین حضرات ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڑھے اس شہر فیصل آباد دے ایک نئے مرکز اسماعیل دے اندر الحمدللہ او دے افتتاحی خطبے اندر تسی تشریف فرماؤ۔ میں ضروری سمجھنا ہاں کہ آغاز دے اندر اے دعا کراں کہ جن احباب نے اس مرکز اسماعیل اہل حدیث نو بنایا ہے، تعمیر کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے مال جان اور اولاد اندر اللہ برکتہ فرمائے۔ اللہ قیامت تک انہاں دی نسل اور خاندان اندر علماء کرام اور حافظ قرآن اللہ پیدا فرمائے۔ جنہاں نے اس مرکز دی جگہ نو خریدیا ہے اور اس نو بنایا ہے، اگر انہاں دے خاندان چوں کوئی پیارے فوت ہو گئے نے، یقیناً ہوئے ہون گے، اللہ پاک جنت دے اندر انہاں دے درجے بلند فرمائے۔ اج دا جڑا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اس لحاظ دے نال قبولیت ہی قبولیت ہے کہ اج تو الحمدللہ ہمیشگی دے نال نمازاں دا اور خطبات دا انشاءاللہ سلسلہ جاری ہوئے گا۔ میں تواڈے لے بھی دعا کرنا، ماشاءاللہ بڑے اہتمام نہ میں دیکھ رہا تسی تشریف لے آئے ہو، جتھوں جتھوں مرد و خواتین آئے ہو، اللہ تانوں بیت اللہ دے جمعے نصیب فرمائے، اللہ مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہندو جڑیاں شرارتاں کر رہے ہیں، اللہ پاک انہوں شکست فاش عطا کر کے اللہ انہوں عبرت دا نشان بنا دے،
اور سواڈے نوجوان جڑے سرحداں تے نے اور مقابلے اندر نے، اللہ بدر دی طرح افواج پاکستان واسطے اللہ تعالیٰ رحمت دے فرشتیاں دا رسول فرما دے۔ احباب زی وقار، چونکہ مرکز دا نام ہے مرکز اسماعیل، یقیناً اے بزرگاں دا نام ہوئے گا اور محبت دے نال انہاں بزرگاں دے نام تے ہی یہ نام رکھیا گیا ہوئے گا، لیکن تو انہوں پتہ ہے کہ اے دی اصل نسبت اور اصل محبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے فرزند ارجمد حضرت اسماعیل علیہ السلام دی طرف۔ میں چاہنا چونکہ مرکز اسماعیل ہے تے اج دے خطبے اندر ذکر اسماعیل ہو جائے علیہ السلام، تو میں انشاءاللہ کوشش کراں گا، زیادہ نہیں کیونکہ افتتاحی خطبہ ہے، مختصر ہونا چاہیے۔ قرآن دے دو مقامات تو جتھے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا اللہ نے ذکر کیتا ہے نا، وہ دا تھوڑا جہا ترجمہ تے مختصر تفسیر سنانی، نال زیادہ تو زیادہ بخاری شریف چو تو انو ایک حدیث سنانی۔ تے تو انو پتہ ہے کہ جس مرکز اندر بیٹھے ہو ساڑھے کول یا اللہ دا قرآن ہے یا نبی پاک دا، آؤ ساتھی نو بیدار کرو، گوڈے لے کے بیٹھے، توجہ دے نال بیٹھیا کرو، گوڈے چھڑ دیا کرو، سویا نہ کرو۔ خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے، بہت بڑی سعادت دی بات ہے، زیادہ تو زیادہ 35-40 منٹ دی بات ہے۔ پھر میں دعا کرنا، بیدار ہو کے آمین کہو۔ اللہ ساڈا آنا اس مرکز دا بنانا، اللہ یہ سارے معاملے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ تو میں انشاءاللہ دو مقامات تو کوشش کر کے قرآن پاک دیاں چند ایتاں اور انہاں دا ترجمہ پڑھاں گا، اور صحیح البخاری چوں ایک حدیث پاک پڑھاں گا۔ اور اے الحمدللہ تو انو شروع تے جان لینا چاہیے ہے کہ اے جڑا مرکز اسماعیل ہے نا، ساڑھے کول یا نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، تے اچھی بولو، یا ساڑھے کول اللہ پاک دا، اس ممبر نو اسی اپنے کول امانت سمجھنے ہیں۔ اگر تسی اپنے اس علاقے چوں، پورے فیصل آباد چوں، صوبہ پنجاب چوں، ملک پاکستان چوں، پوری دنیا چوں فرقہ وریت ختم کرنا چاہتے ہو نا، تو مرکز اسماعیل دا سب تو پہلا پیغام ہے کہ فرقہ وریت ختم کرنا واسطے تو انو سیمینار کرن دی ضرورت نہیں، کوئی زیادہ شور شرابے دی ضرورت نہیں، امانت داری دے نال اس ممبر و محراب اور سپیکر تے آ کے مدینے والے مرشد پاک دا فرمان بیان کرو، کھرا کھرا اللہ پاک دا قرآن بیان کرو۔ اگلے دن دا سورج بعد چو طلوع ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی سانو فرقہ وریت دی لعنت تو بچا کے اتفاق و اتحاد دے خزانے عطا فرما دے گا۔ تو آئیے ہن میں بلا تاخیر اور بلا تمہید قرآن پاک دی ایت تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر خیر شروع کرنا۔ قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے، بھئی توجہ، جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم والے میلے تے ٹر گئے نا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روحانی طور تے بیمار ہاں، تہاڈیاں حرکتاں دی وجہ تو، تہاڈے گندے عقیدے دی وجہ تو میں تہاڈے نال میلے تے نہیں جا سکدا۔ خود او میلے تے ٹر گئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیچھے چھوڑ گئے۔ حضرت نے پھر کلاڑے دے نال او جڑے انہاں نے پیراں فقیراں یا نبیاں دیاں مورتیاں مجسمے بنائے سن، جنہاں نو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھدے سن، حضرت نے کلاڑے لے کے انہاں نو توڑ پھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کردا ہے کہ جدوں او واپس آئے تے انہاں نے اپنے مجسمے تے مورتیاں دی حالت ویکھی، خلاصہ کہ انہاں نے مجلس کر کے میٹنگ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو شولے مار دی ہوئی بڑک دی ہوئی اگ دے اندر سٹ دیتا۔ تے میرے ال ویکھ کے ذرا سارے بولو، جدوں اگ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام گرے تے انہاں نے کنوں پکاریا؟
حضرت جبرائیل نو آواز نہیں ماری، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے طفیل کچھ نہیں منگیا، حضرت نوح علیہ السلام دے طفیل کچھ نہیں منگیا، بلکہ جدوں وہ اگ دے اندر گئے تو انہاں آکھیا حسبی اللہ و نعم الوکیل. بولو ہاں کی گیا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. کی کیا؟ تو آڈے تے بھی کوئی زندگی چ مشکل وقت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، مرکز اسماعیل دا پہلا وظیفہ ہے، ذرا مل کے بولو کی پڑھنا ہے؟ اگر میرے فوجی جوان، یقیناً میرے کئی فوجی جوان بارڈراں تے بیانات سنتے نے، یوٹیوب فیس بک دے ذریعے انہاں تک بیان پہنچتے نے اور انہاں دے نال رابطہ بھی رہندا ہے، تو میں موجودہ حالات اندر بھی انہاں نو یہی گزارش کراں گا کہ میرے جوانوں نالے اس کالے کافر ہندو دا مقابلہ کرنا ہے تے نالے اچھی بول کے تہاڈی بھی آواز وہ سن لین، مل کے بولو نالے مقابلہ کرنا ہے تے نالے کی پڑھنا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. سانو ساڈا رب ہی کافی ہے اور وہ ساڈا بہترین وکیل ہے، ساڈے کم کرنے والا ہے، ساڈے معاملے سدھے کرنے والا ہے. فوجیاں بھی یہی پڑھنا ہے تے اچھی بولو اسی بھی کی افواਹਾਂ نہیں اڑانیاں. اگر کسے بھی ساتھی نو سیاسی طور تے افواج پاکستان دے نال کسے قسم دا کوئی اختلاف ہے بھی ہے نا، میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا انہیں کالے کافراں ہندوؤں دے چینل ذرا دیکھو سن کے، اینی نفرت پوری دنیا تے کسے کافر نو پاکستان دے نال نہیں جننے اس کالے ہندو نو ہے. اور ایڈے گندے کالے کافر بد نصیب نے اللہ اعلان کہندے نے کہ صرف مسلمان نہیں، اسی پاکستان نو ہی صفحہ ہستی تو مٹانا چاہنے ہیں. انہاں دے کالے عزائم نے کہ اسی دنیا دے نقشے تو پاکستان نو ختم کرنا چاہنے ہیں، تے جدوں انہاں نے اللہ رحم کرے کوئی بم بلاسٹ کیتا یا کوئی مزائل سٹیا تے انہاں نے یہ نہیں ویکھنا کہ ادا کس سیاسی جماعت دے نال تعلق ہے. آواز ہلکی کرو تھوڑی، موبائل چھڈ کے ذرا ادھر توجہ دیو، نالے خطبہ سنو. انہوں نے یہ نہیں ویکھنا ادا کس سیاسی جماعت دے نال تعلق ہے. اس واسطے میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اینی گل کر کے میں نماز کھڑی کردا، تانوں رب دا واسطہ ہے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات دے جڑے کٹورے کھولے جے نا فیس بک تے یوٹیوب تے، اللہ دا واسطہ باز آ جاؤ. ہلاکت نو دعوت نہ دیو. حضرت حافظ صاحب حافظہ اللہ کولو پوچھ لو، اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا ہے کہ جنگاں دے موقع تے جدوں ہے سیاسی جماعتاں آپس دے اختلافات نو ہوا دیندیاں نے، او قوماں شکست اندر مبتلا ہو جاندیاں نے، ہلاک تے برباد ہو جاندیاں نے. اور کچھ چیزاں مینوں سپیکر تے کرن دی اجازت بھی نہیں، لیکن تواڈے لئی اشارہ کافی ہے. اس ٹائم معاملہ تواڈی سوچ نالوں بھی زیادہ گمگیر ہے، حساس ہے. ایویں اڈدیاں سندیاں گلاں دے پیچھے وقت برباد نہ کرو، اپنی تنہائی بہتر کرو، نوافل بہتر کرو. تے بیٹا ملک پاکستان نو ذہن چ رکھ کے ذرا مل کے بولو کیڑا ابراہیمی نعرہ بلند کرنا ہے؟ انج نہیں، سارے بولو کیڑا نعرہ بلند کرنا ہے؟ اینا کالے ہندوؤں نو بڑا ناز ہے جی، ساڈے کول توپاں زیادہ نے، ساڈے کول بمب زیادہ نے، ساڈے کول فرانی شے زیادہ ہے. ذرا محبت نہ بول کے دسو مومن دے ایمان دا کوئی مقابلہ کر سکدا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ اندر سٹیا تے انہاں کی فرمایا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگ نو گلزار بنا دیتا، اگ نو حضرت ابراہیم واسطے بہار بنا دیتا. جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے نا تے ویکھیا کہ ہن قوم تے حجت تمام ہو گئی ہے، اے باز آنے والے لوگ نہیں. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہندے سن عراق اندر. توجہ رہی تے میں بڑا خلاصہ اج کرنا ہے انشاءاللہ، صرف قرآن چو تے بخاری چو. عراق اندر رہندے سن، پروگرام بنا لیا کہ انہاں تے حجت تمام ہو گئی ہے تے ہن نہ ہجرت کریے، ہجرت فرما لئی. تے جدوں ہجرت واسطے نکلے تے قرآن اندر حضرت ابراہیم نے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. حضرت ابراہیم نے ہجرت واسطے پیر پٹ لیا تے
تے حاجی صاحب پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے، پر اس توحید دے بادشاہ دا توکل ویکھ لو. ہجرت واسطے چلتے جا رہے ہیں. پوچھن والے پوچھیا ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ فرمان لگے میں اپنے رب وال جا رہا ہاں تے میرا رب میریاں راہواں آپ ہی کشادہ کرے گا. اور بابیو جنہاں نے رب نہ لائیاں ہون اللہ پاک انہاں دیاں راہواں بھی کشادہ کردا ہے. تنگ گلیاں چوں بھی اللہ رستے عطا کردا ہے. اور بیٹا کتے رستے بند نہیں تے ایتھے کوئی کھوٹ ہے، بیٹا کوئی رستے بند نے تو پھر کوئی تیرے یقین تے توکل دے اندر کوئی الہاد آ گیا ہے، کوئی خرابی آ گئی ہے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب وال جا رہا راہواں کھولے گا. تے نال انہاں دی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سن. تے ہجرت کردیاں پھر تانوں پتہ بندہ پینڈے تے نکلے تے پتر بندے نو یاد، بیٹے بڑا سہارا ہویا کردے نے. تے حضرت فرمان لگے نالے دعا کردے نے رب حبلی، بولو بولو رب حبلی، پھر بولو رب حبلی. دعا کر دیو نواں مرکز دے اللہ جنہ کو پتر نہیں نیک پتر دے دے. میں دعا ہی کرنی ہے، تھوڑا جا ترجمہ کرنا ہے. اللہ جنہ بھیناں کو ویر نہیں ویر دے دے. اللہ تیرے توحید پرست بندے کتے ترس دے نہ دنیا تو ٹر جان. تو قادر قدیر ہے. اللہ جنہ کو پتر نہیں اللہ نیک پتر عطا کر دے. رب حبلی من الصالحین، اچھی بولو پتر کد کو منگیا ہے؟ ڈائریکٹر پتر کد کو منگیا ہے؟ پھر بولو پتر کون دیندا ہے؟ جے نہ دوے تے نبیاں نو نہ دوے، نہ دوے تے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن بیوی ہوئے، نبی دی بیوی ہوئے، مرضی اس رب دی نہ عطا کرے. کتھے یاد آ گئے او پیغمبر؟ بڑھا باپ پیغمبر تے پت کوئی نہ، پھیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، بھلا نہیں سی پیغمبر دا دل کردا، چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے اے کی کرنا ہے، اے تے مرضیاں نے مالک مختار دیاں. در اصل عقیدے دے گندیاں نے، در اصل عقیدے دے گندیاں نے، شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دیاں. اللہ کو بیٹے دا سوال کیتا تے ہجرت واسطے جا رہے نے. وہ بخاری چ واقعہ ہوندا نا کہ ظالم بادشاہ سی، وہ کوئی بھی عورت اتوں گزرتی سی تے بدی بدکاری تو بغیر وہ جان نہیں سی دیندا. خلاصہ انہیں سیدہ سارہ نو اپنے کمرے اندر بلایا، بدی بدکاری دا ارادہ کیتا. آئے ہائے خواتین توجہ، سیدہ سارہ نے وضو بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے. باہر حضرت ابراہیم نے وضو بنایا تے اچھی بولو 2 رکعت نفل. تے سارے بولو تنگی آ جائے تے وضو کر کے کی پڑھنے نے؟ نفل. اچھی بولو تنگی آ جائے تے وضو کر کے کی پڑھنے نے؟ ہن اسی بھی جنگ دی حالت اندر ہاں تے وضو کر کے اسی کی پڑھنے نے؟ نفل. ادھر انہاں نفل نیت لے تے باہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نفل نیت لے. بخاری اندر میں پڑھیا اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم بادشاہ تے راشے دی بیماری مبتلا کر کے انہوں زمین اندر تنسانا شروع کر دیتا ہے. اور مرکز اسماعیل اندر آنے والوں، مرکز اسماعیل اے جڑا اس علاقے اندر بنے ہیں، ایک تحریک ہے، ایک جذبہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک محبت ہے، ایک توحید دا نام ہے. جے تواڈے کول اسلام ہے، تواڈے کول وضو ہے، تواڈے کول نفل نے، تے زندگی چ کدی بھی نا امید نہ ہوئو. اے جڑی گل کر دیو نا جی میں گناہگار بنا، میں گناہگار بنا، پتہ نہیں تانوں کسے مولوی مسئلہ دسیا کہ نہیں دسیا. گناہگاراں دیاں اللہ تبارک و تعالی بہتیاں سندا ہے. بلکہ میں تے ایک حدیث پاک اندر پڑھیا ہے، کسے ماں دا پتر گواچ جائے نا تے کئی مہینیاں دے بعد گھر واپس آوے نا، گواچے پتر دے ملن تے ماں اُنی خوش نہیں ہوندی جنہ گناہگار بندہ رب اگے سجدے پہ جائے تے رب خوش ہو جاندا ہے. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے او دے بدی بدکاری تو نجات دیتی تے انہیں نا اپنی ایک لونڈی خدمت واسطے حضرت سارہ نو دے چھڑی.
सईदा सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं हिबा कर दी ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज़ाद करके उन्हां नाल निकाह कर लिया ते उन्हां दा नाम सी हज़रत हाजर। की नाम सी? साडे मूँह मनाते हैं हाजरा, असीं इहनूं अरबी नाम बना दिता है, किताबां च भी लोगों ने लिख दिता, लेकिन असल नाम है आजर या हाजर। चलो खैर इलमी गल है। हज़रत हाजर रजी अल्लाह ताला अन्हा अलैहा अस्सलाम दे नाल निकाह हो गया। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हां दे शिकम चों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं अता फरमा दिते। खवातीन ते जिहड़ी जॉइंट फैमिली है ना आप साहब, उन्हां नूं भी मैं एक पैगाम देना, ये तकसीमां रब दियां ने, जे नहीं दिता तो अल्लाह पाक ने सईदा सारा नूं पुत्र नहीं दिता, ते जे मालक करम करम ते आ गया ते जेड़ी लौंडी हज़रत सारा नूं मिली उन्होंने हज़रत इब्राहिम नूं हिबा की, उन्होंने निकाह किया, अल्लाह पाक ने हाजर तो इस्माईल अता फरमा दिते। इस वास्ते अल्लाह की वंड ते राजी रहना चाहिए। तुसी अद्धियां भी नहीं बोलना पर मेरा दिल खुश होएगा, सारे बोले हो अल्लाह की वंड ते राजी रहना चाहिए। हसद करना चाहिए, किसी को कोठी सोहनी मिल जाए तो उत्ते हसद करना चाहिए। उची बोलो, किसी को पुत्र मिल जाए तो हसद करना चाहिए, किसी को कोई नेमत पहले मिल जाए तो सड़ना चाहिए। कई सड़ते ही रहते हैं। बीबियों मैं फिर अर्ज करांगा कि मरकज इस्माईल दा इफ्तिताई खुतबा एक पूरी यूनिवर्सिटी है, इंशाअल्लाह एक पूरा जामिया है, इन्हों बार बार सुनो समझो। खैर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ते माई हाजर अलैहा सलाम नूं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले इराक चों फ़लस्तीन आए ते फ़लस्तीन तो फिर निकले ते हिजरत करके मेरे अल वेखियो, जिथे इस टाइम जमजम दा कुआं है ना, उहदे करीब एक बड़ा वड्डा सारा दरख्त सी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नूं ते हज़रत हाजर अलैहा अस्सलाम नूं उस दरख्त दे नीचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लिया के बैठा दिता। और मैं बुखारी शरीफ अंदर पढ़िया, वलैसा बिमक्का ता अहदुन, उन्हां दिनां च जदों उस जिथे हुण कुआं है ना उहदे करीब एक दरख्त सी, उन्हां दिनां च मक्के च कोई इंसान नहीं सी। सहरा सी, पहाड़ सी या एक दरख्त सी, कुआं भी नहीं सी, ते पानी भी कोई नहीं सी। हज़रत ने एक पानी का मशकीज़ा दिता ते थैले च थोड़ियां जिहियां खजूरां दित्तियां ते अल्लाह पाक दे हुक्म दे मुताबक उन्होंने उत्थे बिठा के ते हज़रत चले गए। हुण मैं इत्थे एक छोटी जी गुजारिश करनी है, खवातीन आईयां ने, उच्ची बोलो, किसी भी हाल अंदर नशुकरी करनी, भावें किराए दे मकान च रहिंदे हो, मरले दे मकान च रहिंदे हो, जरा चलो हाँ मेरे नाल उस दरख्त दे थल्ले कि जदों खब्बे सज्जे पहाड़ ही पहाड़ होण, पानी भी कोई नहीं, ते अल्लाह ने पुत्र दिता है, दुध पी रहा, कितना चाह होएगा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे दिल अंदर अपने पुत्र दा। अब बच्चिया जखा कढ़ना ना बाप नूं, जदों आप बाप बनेगा तेनू पता लगेगा कि पुत्र दी मुहब्बत एक बाप दे दिल च की है। ठीक है, माँ की ममता च कोई शक नहीं। दुध पींदे बच्चे नूं उत्थे बिठाया, सईदा हाजर अलैहा अस्सलाम नूं उत्थे बिठाया, खैर ते टुर पे ते सईदा मगर दौड़ियां ते कहन लगियां, हज़रत जी सानू इत्थे छड्ड के जा रहे हो, खैर है? मेरे अल वेखियो, हज़रत ने कुछ नहीं दसा, अल्लाह का हुक्म पर्दे अंदर रखिया। फिर पूछया फिर वो अल्लाह वाली औरत सी, कहन लगी, हज़रत बस जाते जाते इन्नी गल दस दो, सानू अल्लाह के हुक्म ते छड्ड के जा रहे हो ना? मेरी सारी जिंदगी दियां किताबां एक पासे रख लो, मेरी सारी जिंदगी दे खुतबे एक पासे रख लो, बस माँ हाजर दा जुमला अपनिया निगाहां दे सामने रखना है। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, हाँ हाजर, किहदा दिल करदा दुध पींदे पुत्र नूं दरख्त दे थल्ले ते सहरावां च छड्ड के जाए, पहाड़ां च छड्ड के जाए, पर्दे ते गैरत वाली बीवी नूं सहरा च छड्ड के जाए, पहाड़ां छड्ड के जाए, ये अल्लाह पाक दे हुक्म ते छड्ड के जा रहे हैं। वाह मैं कुर्बान जावा। तवक्कल ते यकीन वाली बीबी बोल के कहन लगी, जाओ हज़रत जी टुर जाओ, फिर साडा रब सानू कदी भी जाया नहीं करेगा। लई युज़य्यना, बुजुर्गो इधर वेखियो, जे नमाज़ां पढ़दे हो ना, अकीदा तौहीद है ना, हक हलाल कमा रहे हो ना, खा रहे हो ना, तुहानू तुहाडा रब कदी भी जाया नहीं करेगा। हौसला ना हारियो। ऐ जे मरकज इस्माईल दा पैगाम, ए हौसले देने वास्ते असीं मस्जिद बनाई है, ए मरकज बनाया है।
تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں پہاڑی تے چڑھے تے جدھر بیت اللہ نا ادھر منہ کر کے تے پتہ کی آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یا اللہ میں جنگل بیابان چ نہ پہاڑاں چ تھے انہاں نوں تاں چھڈیا تاکہ تیرے حرمت والے گھر دے قریب نمازاں پڑھدے رہن، اللہ انہاں نوں کھلا رزق عطا فرما۔ خیر او جدوں کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں تے جڑی مشکیزہ دے کے گئے سن پانی دا اودے چوں پانی بھی ہن حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیندے بچے او پلسیٹی مار دے ہن کدی ادھر کدی ادھر۔ اے بخاری پہ پڑھنا متن، میں ذوق خطابت اندر کوشش کرنا مبالغہ نہ کرنا۔ حضرت ماں ہاجر علیہ السلام کو ویکھیا نہیں سی جاندا پتر۔ خیر اس درخت تو صفا ول گئیاں، صفا تے چڑھیاں، کچھ نظر نہ آیا، پھر تھلے اتریاں اور جتھے عمرہ نہیں جے کردے سبز لائٹاں نے، دوڑدیاں اوتھے آئیاں کچھ نہیں آیا، پھر مروہ تے ٹر گئیاں اوتھے بھی کچھ نہیں، پھر صفا تے پھر مروہ تے پھر صفا تے پھر مروہ تے پھر صفا تے پھر مروہ تے ففعلت ذالک 7 مرات۔ بخاری شریف دس دیئے کہ سیدہ ہاجر نے یہ 7 چکر لگائے۔ کنے چکر؟ اور انہاں 7 چکر ویکھو ماں دی بے قراری دے دوڑنا۔ اور فیصلہ آبادیو اخلاص دی چال چلیا کرو، توکل دی چال چلیا کرو، اللہ دی محبت دی چال چلیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں چالاں نوں بھی حج تے عمرے دا رکن بنا کے نبی پاک دے سینے تے نازل فرما دیتا۔ جدوں 7ویں چکر تے پہنچیاں نا مروہ تے، پھر انہوں نے ایک آواز سنی، آواز آئی فرشتے دی، تے جو فرشتے دی آواز سن لئی تے جدوں سامنے سبب موجود ہوئے ادو مدد طلب کرنے کوئی عرض نہیں۔ حضرت فرمان لگیاں کہ کوئی میرے نہ تعاون کرے گا کوئی پانی وغیرہ دے سلسلے اندر۔ خیر فرشتہ سی، ایک روایت چاہتا انہوں نے اپنا پر ماریا، ایک روایت چاہتا کہ انہوں نے اپنے پر دے نال یا اپنے ایڑی دے نال کھودیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھوں زمزم دا چشمہ جاری فرما دیتا۔ تے سیدہ ہاجر علیہ السلام نے وہ ارد گرد منڈیر بنا دیتی، انہوں حوض بنا دیتا۔ اے بھی کان کھول کے گل سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جے ماں آ کام نہ کر دی تے پھر وہ چشمہ نہیں سی ہونا، اللہ پاک نے زمزم نو نہر ہی بنا دینا سی۔ وہ پانی جدھر جدھر جاندہ پھر زمزم نہر زمزم ہوندی، پھر زمزم دا کنواں نہ رہندا۔ وہ بس ماں جی نے دوا اپنا مشکیزہ بھریا، وہ ارد گرد منڈیر بنا دیتی تے وہ پھر حوض بن گیا تے کنواں بن گیا۔ پھر کچھ وقت گزردا گیا، دودھ پلاندیاں رہیاں تے قبیلہ جرہم دے کچھ لوگ اتھوں گزرے تے انہاں ویکھیا ایک جگہ تے نا انج پرندے منڈلا رہے ہیں۔ انہاں بندے کلے چیک کیتا ویکھو تے پانی تے نہیں ویکھیا پانی ہے، وہ باقی قبیلے دے لوگ بھی سارے آ گئے، اور حدیث پاک اندر میں پڑھیا ہے انہوں نے اجازت طلب کر لی سیدہ ہاجر دے کولوں جے اجازت دو تے اسی بھی نا اتھے تہاڈے پڑوس رہ لئیے۔ وہ پڑوس انہوں نے رہنا شروع کر دیتا۔ پھر انہوں دے نال وقت گزردا گیا، معاملہ بڑھدا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ماشاءاللہ 2 سال دے 3 سال دے 5 سال دے، بعض روایات اندر مفسر لکھا 7 سال دے ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا، اچھی بولو کی آیا؟ خواب۔ ہن اللہ پاک دا قرآن سنو تے اگلی میں گل کراں۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب حبلی، یاد کر کے لے جاؤ رب حبلی
शिरकिया तवीज़ नहीं पाना, किसी बाबे दे पैरां 'च जाके नहीं डिगना। अल्लाह नू क्या करो जेड़ी भी नेमत लैनी है। 86 साल दी बाबे दी उम्र हो गई है। बुजुर्गो वेखियो 86 साल दी बाबे दी उम्र हो गई है। तो गालबन सईदा हाजर दी उम्र भी कोई 70-78 साल दे करीब है। तो हज़रत इब्राहिम आंदे ने रब्बे हबली मिन स्वालिहीन, अल्लाह हुण नेक पुत्र अता कर दे। ते कुरान की कहंदा फबशरनाहु बेगुलामिन हलीम, असी फिर हिलम वाला ते बर्दाश्त वाला पुत्र अता कीता। फैसला बादियो पुत्र हो ये जड़ा बर्दाश्त वाला होवे, पुत्र हो ये जड़ा हिलम वाला होवे। ते जड़ा माड़ी माड़ी गल के भज के बाप नू पवे, जड़ा माड़ी माड़ी गल ते मां नू बेइज्जत करे, ओ पुत्र ते ना होया ओ ते थानेदार होया, ओ पुत्र ते ना होया ओ ते बदबख्त ते बदनसीब होया। अल्लाह पाक दी कसमे बर्दाश्त वाला पुत्र इस कायनात दा सब नालों वड्डा रब दा तोहफा जे। जवानों अपनी मां दियां गल्लां बर्दाश्त कर लिया करो, अपने बाप दियां गल्लां बर्दाश्त कर लिया करो। आंदे ने रब्बे हबली मिन सालिहीन फबशरनाहु बेगुलामिन हलीम। अल्लाह फरमाते ने असी फिर हिलम वाला पुत्र अता कर दिता। मेरा यार दिल करदा है, इफ्तिताई खुतबा है, कैफियत भी इहो जी बन गई है। कई बच्चियां माँ बाप का जीना हराम कर दिता है। अल्लाह साढ़े जवानों नू हिलम अता कर दे, नहीं बोलते, अल्लाह बर्दाश्त अता कर दे। 4 दिन दे परौने ने, इन्हां दियां गल्लां बर्दाश्त करया करो। असी ते पुराने जुमले भी सुने ने, माँ प्यो दियां गालां घ्यो दियां नालां। कदी बाप याद करेगा, कदी बाप याद करेगा। हजरत जी मैं तो एक बंदे कोल बैठा, अल्लाह ने उन्होंने बड़ी इज्जत दी है, ते ढाई मार के रो पिया। ते मैं उन्होंने पुछया यार रोया क्यों है? आंदा मेरे शेख अल्लाह ने कोठियां ते सारा कुछ दे दिता है, इन्हां चीज़ां चो लज़्ज़तां नहीं जेड़ियां लज़्ज़तां मेरे बाप दे दबकियां अंदर सन, जेड़ियां लज़्ज़तां मेरे बाप दियां झिड़कां अंदर सन। रब्बे हबली मिन सालिहीन फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम फलम्मा बलग माअहु साया काला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फनज़ुर माज़ा तरा काला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ये बच्चा जो चलन फिरन के काबल होया, पापा पापा कहने के काबल होया, तेरी जुबान अंदर दसा अब्बू अब्बू कहने के काबल होया। ख्वाबा वेखियां कि मैं अपने पुत्र की गर्दन ते छुरी चला रहा। इस ख्वाब का तज़करा हज़रत इस्माइल दे नाल कर दिता। ते हज़रत इस्माइल फरमाते ने या अबा तिफ़अल मा तुअमर, छोटी गल नहीं। प्यो ने आख्या पुत्र मैं ख्वाब अंदर तेरा गाटा पिया वडना। ते हज़रत इस्माइल ने नहीं आख्या अब्बा अपनी अकल का इलाज करवा, किहो जिहियां गल्लां पिया करना है, किहो जिहा दीन मैनू पिया सुनाना है। तू तो माड़ियां माड़ियां गल्लां के बेटा जुबान चलाना है, तू तो माड़ियां माड़ियां गल्लां के माँ बाप नाल मूड बनाना है। कई कई महीने अपने माँ बाप नू नहीं बुलांदा। फरमान लगे मैं तेरा गाटा पिया कटना। दस इस्माइल हुण अगों तू मैनू की कहना है? और मरकज इस्माइल अंदर आने वाले हो हज़रत इस्माइल ने आख्या या अबा तिफ़अल मा तुअमर, अब्बू जी जेड़ा आर्डर मिलिया कर गुजरो। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीका ख़त्म ना करे।
ابا جی مینوں برداشت کرنے والا ہی تسی پاؤ گے. اللہ نے آکھیا سی نا فبشرناہ بغلام حلیم, اے جے برداشت کرنے والا پتر, اے جے آنکھیں لگن والا پتر, اے جے گلاں منن والا پتر, تے بیٹا کوئی بھی کام کرنا ہے. حضرت اسماعیل نے مرکز اسماعیل اندر پیغام کر لیا ہے, اور میرے نام دا مرکز بنان والو کوئی بھی وڈا کام کرو تے انشاءاللہ کیا لیا کرو, اپنی قابلیت تے بھروسہ نہیں کریدا. ہر شے تواڈے ہاتھ واسچ بھی ہوے نا. مثال دے طور تے تسی حج تے جانا ہے, مثال دے طور تے ویزا لگ گیا ہے, ٹکٹ اوکے ہو گئی ہے, کمرے دا سارا بوچر تہاڈے کو پہنچ گیا ہے, پھر بھی کہنا ہے کہ میں انشاءاللہ حج تے جا رہے ہاں, میں انشاءاللہ عمرے تے جا رہے ہاں, میں انشاءاللہ اے کام کر رہے ہاں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تے رب دا قرآن کہندا فلما اسلم وتلہ للجبین. ادھر ویکھیو جدوں دوویں فرما بردار ہو گئے, باپ بھی فرما بردار ہو گیا, تے اچھی بولو پتر اسماعیل بھی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. کئی منع کر دینے ان دے منہ لٹا لیا, سر تھلے کر لیا. نا نا جبین آندے نے یمین الجبہت و شمالہا, جی میں کن پٹی دے بل تسی جانور لٹان دے ہو. بابا جی اسماعیل نے پتر لٹایا. ادھر ویکھیو اجے چھری نہیں چلائی, اجے چھری چلان دا وقت نہیں آیا. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بس کر ہن چھری پھڑن دی لوڑ نہیں, چلان دی لوڑ نہیں. تسی خواب نو سچا کر دیتا ہے تے اسی احسان والیاں نو انج دا ہی بدلہ عطا کرنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت اسماعیل دا لقب ذبیح اللہ, جس مرکز اسماعیل اندر بیٹھے ہو حضرت اسماعیل السلام دا لقب ذبیح اللہ. اللہ پاک فرماندے نے بڑی وڈی ازمائش تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی. ہن اگلی گل ذرا محبت دے نال سن دے جایا جے. ہن پھر میں تانوں دوبارہ بخاری شریف اندر لے چلا. قبیلہ جرہم آباد ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہاں دے کولوں ہن عربی زبان سکھ لئی ہے. 12 13 14 15 سال دے ہو گئے. جوانی دی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام چڑھ گئے نے. تے میں بخاری شریف اندر پڑھیا اس قبیلے دی ایک عورت دے نال شادی ہو جاندی ہے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نکاح کر لیندے نے, عربی زبان بھی سکھ لیندے نے تے بڑے ماشاءاللہ سونے سنکھے خوبصورت اور بڑے خوب رو سن. ساریاں دیاں نظراں انہاں تے سن تے لہذا انہاں دی شادی ہو گئی. ایک دفعہ پھر فلسطین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دی ملاقات واسطے آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام روزگار واسطے یا شکار واسطے کتے باہر علاقے اندر گئے نے. تے میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں دا ترجمہ تیرے فیصلہ آبادی کاری عبدالحفیظ نے بھی کر دیتا ہے. لو میں دعا کرنا بزرگاں نو یاد رکھیا کرو, اللہ انہاں دی قبر نور نہ منور فرما دے. حضرت ابراہیم ہو کے جدوں ٹر گئے نا تے اسماعیل جدوں گھر واپس آئے تے پتہ کی کہندے نے, اے تے خوشبو میرے والد دی جاب دی, اے تے خوشبو میرے والد دی جاب دی, حضرت نو تانگ ہے سی ملنے باپ دی, اے تے خوشبو میرے والد دی جاب دی, حضرت نو تانگ ہے سی ملنے باپ دی. لگ دائے اج کوئی ہستی کوئی آئیے, ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے, پر آؤندیے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے. تے بیوی اگوں بول کے پتا کی کہندی ہے, نشکری بیوی پتا بول کی کہندی ہے, منہ پھٹ بیوی اگوں بول کے پتا کی کہندی ہے, بے صبری بیوی اگوں پتا بول کے کی کہندی ہے. آیا ایک بڈھا نالے حال پوچھیندا سی,
آیا ایک بڈھا نالے حال پوچھیندا سی میں کیا سختی تنگی تینوں پیغام پوچھیندا سی ونگی چگاٹھ بدلو کوئی گل سمجھائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے پر آؤندیے جس نو جس دے دل دی صفائیے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام اگوں بول کے پتا کی کہن لگے حضرت اسماعیل اگوں جواب اندر کی کہن لگے حضرت اسماعیل اگوں جواب اندر پتا انہوں کی فرمان دینے او دے جانی بد بختے او باپ ہمارے سی جانی بد بختے او تے باپ ہمارے سی گلے تو کر دی رہی ہیں نصیب تیرے ماڑے سی للہ طلاق ہون ایہو حکم الہیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے اے باغ بگیچے ٹھنڈے جدوں دیندے جدائیاں نے انہاں نو پوچھو جنہ اے سختیاں پائیاں نے ذخیرہ دعا نالے اے تے رحمت الہیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے حضرت اسماعیل نو پیغام مل گیا حضرت اسماعیل نے طلاق دے دیتی ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ دوبارہ واپس آئے نے تے عورت نو پوچھیا دس کی حالات و واقعات نے تے جڑی دوسری بیوی ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی بڑی صابرہ تے بڑی شاکرہ ہے کہنے لگی حضرت ماشاءاللہ کام کاج واسطے آئے نے تے گھر دے حالات بڑے بہتر نے اللہ دیاں بڑیاں رحمتاں نے پانی پینے ہاں شکار لبدا تے گوشت کھانے ہاں اللہ دیاں بڑیاں رحمتاں تے برکتاں نے حضرت نے فرمایا بیٹا آئے تے کہیں ہے چوکھڑ جیڑی اینو مضبوطی دے نال تھام لے پھر حضرت اسماعیل آئے تے ساریاں گلاں باتاں دسیاں خیر جیڑی گل میں دسنی چاہنا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹر گئے یعنی پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین اندر سن اسماعیل تے حاجر مکی اندر سن تے شادی دے قریب سیدہ حاجر رضی اللہ تعالی عنہا دا انتقال ہو گیا حضرت اسماعیل دیاں خوشیاں حضرت حاجر نو ویکھنیاں نصیب نہ ہوئیاں دعا کرنا یار آمین کی جد کو ماں نہیں اللہ قبر نور نہ منور کر دے پھر بولو اللہ جد کو ماں نہیں قبر نور نہ منور فرما دے پھر ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غالباً 1 2 3 چوتھی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام درخت دے تھلے بہ کے اپنے تیر سدھے پہ کر دے سن آگے کہنے لگے اسماعیل پتر میرے اللہ نے مینوں ایک ہور حکم دیتا ہے ادھر ویکھ جے باپ تیرے نال مشورہ کردا ہے باپ جے تینوں قریب کردا ہے او پتر سیدیوں سر نہ سٹیا کر اتنا وڈی عزت والی کیڑی گل ہے کہ باپ تیرے نال بھار ونڈ لیندا ہے باپ کسے ویلے تینوں دبکا مار کے کسے ویلے تیرے نال کوئی دل دی گل کر کے اپنا بھار ہولا کر لیندا ہے حضرت اسماعیل نو آکھیا اللہ نے ایک ہور حکم دیتا ہے پتر میرے نال چلے گا میری مدد کرے گا حضرت اسماعیل کہنے لگے ہاں ابو جی میں تہاڈی مدد کراں گا توجہ فرمانا حضرت فرمان لگے اللہ نے مینوں ایتھے بیت اللہ بنان دا حکم فرمایا ہے ایک روایت اندر آندا ہے کہ بیت اللہ دے نشان موجود سن ایک روایت اندر آندا ہے بنائی حضرت ابراہیم نے میں حضرت اسماعیل فرمان لگے ہاں میں ابا جی تامن کراں گا تے حدیث اندر میں پڑھیا ہے حضرت اسماعیل اٹاں پکڑائی جا رہے نے ابراہیم مستری بن کے تے بیت اللہ بنائی جا رہے نے ادھر ویکھیو بیت اللہ دے ارد گرد چکر لگاندے نے تے نالے پتہ کی کہندے نے او مرکز اسماعیل بنان والے ہو اج تو بعد تہاڈا وظیفہ ہی ہے حضرت اسماعیل اٹاں پھڑائی جا رہے نے اچھی بولو حضرت ابراہیم بیت اللہ بنائی جا رہے نے چکر لگائی جا رہے نے تے نالے کہی جا رہے نے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
चलते फिरते बहिंदे उठते, बल्कि जेड़े मरकज़ इस्माइल दे जिम्मेदार इत्थे बैठे हो, इत्थे आके जेड़े नफल पढ़ने जे ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फातिहा पढ़ के गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, दिल च गल आए ना, प्लाट मैं लिया, जगह मैं लई, इट्टां मैं लाइयां, मरकज़ असी बनाया, दिल च कोई खुशी तो हैगी है ना, तो तुसी पढ़दे रहना खलो के रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बड़ी माजरत इधर वेखियो, जिन्होंने यह गल समझ नहीं ना आई आप साहब, उन्होंने मदरसे अजारादारियां बना लै, उन्होंने मसीतां अजारादारियां बना लियां, अजीब सियासतां बरादरियां दे झगड़े चुदराहटां मस्जिद दे अंदर आ गईयां। जे अल्लाह कोई दीन दा कम ले लै ते बंद कमरियां च कुंडे ला के क्या करो, रब्बाना तकब्बल मिन्ना। अल्लाह किसे बोल दी वजह तो इन्हें की मेरे मुंह ते ना मारी, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तबारक व तआला दा घर बनाई जा रहे ने, बेटा मजदूर बन गया ते बाप मिस्त्री बन गया है, ते अल्लाह तबारक व तआला दा घर आबाद हो गया है। ऐ जे सैयदना इस्माइल दा तज़किरा, हुण मैं आखिरी दो आयतां दा तर्जुमा करके ते नमाज खड़ी करनी चाहना। गालबन सूरह मरियम अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात व काना इंदा रब्बिही मर्ज़िया। इस कुरान च मेरे इस्माइल दा जरूर जिक्र करो। इधर वेखो, जो रब प्यार पा लवे ना किसे नाल, आए हाय हाय, जो रब प्यार पा लवे ना किसे नाल, अल्लाह फरमाते ने इस कुरान च इस्माइल दा जरूर जिक्र करो। इन्नहु काना सादिकल वादे, और दिहाड़ी करने वाले हो, मिस्त्री हो, और फैक्ट्रियां ते मिल्लां चलाने वाले हो, इन्नहु काना सादिकल वादी। अल्लाह फरमाते ने कुरान च मेरे इस्माइल दा जरूर जिक्र करो। ओ गेड़े नहीं सी देंदा, ओ इहो जिहियां चलाकियां नहीं सी करदा, ओ गलत वादे नहीं सी करदा, ओ वादे तो नहीं सी फिरदा। इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिय्या। मेरा इस्माइल वादे दा बड़ा सच्चा सी। लो मैं दुआ करना आमीन कि अल्लाह सानू भी वादे दा सच्चा बनन दी तौफीक अता कर दे। कई कारोबार के अंदर बेटा इधर देखियो गल मुक चली है, कई लोगों की जिंदगी की बेबरकती की सब तो बड़ी वजह उन्हों की बदअहदी और उन्हों का वादे तो फिर जाना। बेटा जिन्हों जो वक्त टाइम दिता 2 मिनट पहले बर वक्त उत्थे पहुंचना है, वादे नूं पूरा करन अंदर अल्लाह ने इन्नी बरकत रख दी है ना, वक्त मैनू इजाजत नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मैं मुस्तकिल खुतबा वादे दे फाते तुहानू पढ़ा के दसांगा कि वादा पूरा करन दियां बरकतां किनियां ने, ते जिहड़ा बंदा वादा करके आई चलाई कर दे ना, उहदे खब्बे सज्जे नौस्तां किनियां जमा हो जांदियां ने। और मेरे मुल्क दे अंदर 90% कारोबारी मामलात अंदर 90% लेन देन दे मामलात अंदर बेटे बेबरकती दी वजह तेरी बदअहदी है, तेरा वादे तो फिर जाना है। दुआ मैं करना जरा मोहब्बत नाल आमीन कहना, या अल्लाह वादे तोड़ के सानू मुनाफिक बचन तो बचाई, ते अल्लाह सानू सादिकुल वाद बनन दी तौफीक अता फरमाई। अच्छा मैं ना कुरान हफ्सा पिया पढ़दा सा ते मैं गौर करना सा, सारे नबी वादियां दे सच्चे हुंदे ने। उच्ची बोलो सारे नबी। कोई खास खूबी है सी ना इस्माइल अंदर, ताई फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिय्या। नबी भी सन रसूल भी सन। अगली गल सुनियो, व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। अपनी आल औलाद दे बीवी बच्चियां नूं नमाज दा बड़ा हुक्म देंदे सन, आप भी नमाज पढ़दे सन, बच्चियां नूं ते बीवी नूं भी नमाज दा हुक्म देंदे सन। ओ बंदा इस्माइली है, इधर देखो, ओ बाबा इस्माइल इस्माइली है, और माँ इस्माइली है, जिन्हों होर कोई फिक्र नहीं, बस इन्नी फिक्र है तू नमाज पढ़ ली है। नमाज कितने पढ़ी हूँ? जे यहो जिहा बाप जिंदा ही ना जेड़ा तेनों ये पुछ दे नमाज कितने पढ़ी हूँ, तू जमात ना क्यों नहीं पढ़ी?
जे ऐ बाप जिंदाई ना जाने रासख रवे ना रवे, जे ऐ बाप जिंदाई अल्लाह दा वास्ता दे के कहना ओदे पैर धो धो के पिया कर, वरना जिथे इहो जिहा बाप नहीं, अल्लाह दी कसमें टब्बरां दे टब्बर बेनमाज जे, खानदानां दे खानदान बेनमाज जे। जे झिड़क मारन वाली मां घर अंदर ही, पुछण वाली मां घर अंदर ही, ते अल्लाह दा शुक्र अदा करया कर। व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, नमाज दा हुक्म देंदे सन ते ज़कात दा भी कहंदे सन। ज़कात अंदर डंडी ना मारिया कर। अज उलमा दे कोलों मसला पुछदे ने, किसी तरह ज़कात तो जान छुट जाए, किसी तरह को ज़कात वाले मामले तो बच जाइए। ओए ज़कात किसी तरह अपने ते फिट कर लिया करो, अल्लाह माल दी बरकत भी अता कर देगा ते अल्लाह जन्नत दा मेहमान भी बना देगा। एक जिल्लत दी बहुत बड़ी वजह बदअहदी, वादे तो फिरना, और एक जिल्लत दी बहुत बड़ी वजह ज़कात के मामलात अंदर। ऐसे ऐसे मुसलमान ने जिन्हों के कारोबार अंदर ज़कात का तसव्वुर ही कोई नहीं। अच्छा शेख साहब, मैनू ना इत्थे हुण मैं खुतबा खत्म कर लगा। यह जुमला जिहड़ा है ना बड़ा प्यारा है, तवज्जो फरमाना। अल्लाह फरमांदे ने वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। अगले जुमले ते जान ही निकल दी है, ऐनियां मोहब्बतां मालका कर छड़ियां नहीं इस्माइल दे नाल। फरमाया वा कान इंदा रब्बिही मर्दिया। सोने नबी कुरान च मेरे इस्माइल दा जिक्र कर, इस्माइल मैनू बड़ा ही पसंद सी। ऐ जिहड़ा ना इंदा रब्बिही मर्जिया, बेटा सारी जवानी इस टुकड़े देर दे गिरद बसर कर के इंदा रब्बे ही मर्जिया, मैं रब दी हां पसंदीदा बन जा। बुजुर्गों जड़ी जिंदगी दे 4 साल बाकी रह गए ने, इस अंदाज अंदर बसर करो कि असी रब दे पसंदीदा बन जाइए। जे तू बेनमाज है, हराम खोर है, ज़कात दे मामले अंदर मामला कोई गफलत वाला करना है, जे वादे दे मामले दे अंदर बदअहद इंसान है, फिर तेरा रब तेरे नाल प्यार नहीं करता, फिर तेरा रब तेरे तो नफरत करता है। चलो आखिरी गल सुन लो, हुण नमाज खड़ी कर लगा। सब नालों ज्यादा नफरत जी अल्लाह पाक नूं हराम खोर नालों। बेटा बांडा नंबरां दी कमाई नहीं, रिश्वत नहीं, सूद नहीं। ऐ जे मरकज इस्माइल दे पहले खुतबे दा पहला पैगाम। मरकज इस्माइल तौहीद का नाम है, मरकज इस्माइल बर्दाश्त का नाम है, मरकज इस्माइल नमाज ज़कात और वादे दी सच्चाई का नाम है। फरमाया वकाना इंदा रब्बिही मर्जिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला दे हां बड़ी पसंदीदा सन। दुआ मैं कर छड़ना, यक जुबान हो के आमीन की। अल्लाह पाक सानू ही अपनी बारगाह दा पसंदीदा बनने की तौफीक अता फरमा। सियासतदानां दी नज़रां च पसंदीदा बनने वास्ते कितना कुछ करना है। जेड़े गुनाह ही चुकी फिरदे ने, दुनिया दीयां खिलाफतां ही चुकी फिरदे ने, उन्हां दीयां नज़रां च पुत्र नंबर टंगण वास्ते किन्ने पापड़ वेलना है। ते जेदी बारगाह च क़यामत वाले दिन कल्लियां खड़ा होना ही। फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात व कान इंदा रब्बिही मर्दिया। क्या नशा यार इन आयतां च, क्या शहद इन आयतां च। तुहाडा ख्याल ना होवे ते कम अज कम मैं असर तक ही पढ़ता रहा। वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात व कान इंदा रब्बिही मर्दिया। अल्लाह पाक दे हुजूर मैं दुआ करना, मेरे अल वेख के आमीन किया जे। अल्लाह पाक इस मरकज़ नूं इस महल्ले दी आबादी नाल आबाद फरमा। सारे नहीं बोले अल्लाह इस इलाके की आबादी नाल आबाद फरमा। ओ माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, तुसी ते बाहर ता हद्दे निगाह खड़े हो। अल्लाह पाक जिन्ने आए ने अल्लाह इन्हां नूं बैतुल्लाह दे जुमे नसीब फरमा। सारे बोलो अल्लाह मस्जिद नबी दे जुमे नसीब फरमा। अल्लाह पाक इनू इल्म अमल दा कहवारा बना।
اور جنہ بزرگاں دے نام تے اس مرکز دا نام رکھیا گیا ہے اور جس خاندان والے ہیں اس نو قائم فرمایا ہے، اللہ اس خاندان نو دین و دنیا دے سب خزانے نصیب فرما۔ اور جڑا اج میں مرکز اسماعیل اندر ذکر اسماعیل کیتا ہے نا، اللہ سانو بھی موت تو پہلے پہلے اپنی بارگاہ دا پسندیدہ اللہ بندہ بنن دی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا۔ اچھا اج میں تانوں دو وظیفے دسے نے، ایک وظیفہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، سارے بولو کیڑا؟ یا ردے بول دیو سارے بولو ہاں فوجیاں نے کی پڑھنا ہے؟ تسی کی پڑھنا ہے؟ اچھا شیخ صاحب ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، بھائی صاحب جس بندے نے کدی محلے چ مچھر بھی پھڑ کے نہیں نہ ماریا وہ بھی فیس بک تے گلاں انج کردا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے نا جڑے ساڈے آسم منیر صاحب وہ چاہتا ہے میرے نال مشورہ کر کے جنگ کرن۔ ہر بندے دا شیخ صاحب مائنڈ بنیا ہے کہ آرمی میرے ماتحت چلے، اور بیٹا تو فکر نہ کر، بڑے معاملے انشاءاللہ مضبوط نے دفاع دے حوالے نال، داخلی وعدے گھاٹے ہوندے رہندے نے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ آرمی میرے مزاج دے مطابق چلے، اس طرح انتشار پیندا ہے، حوصلے ٹوٹدے نے۔ خبردار کسی نے فیس بک دے یوٹیوب تے ان حالات دے اندر افواج پاکستان دے خلاف یا کوئی اس طرح دی بات کی تھی جدنا مسلمانوں دے حوصلے ختم ہون، یک زبان بنو، یک جماعت بنو، اور ذرا انشاءاللہ پہلے خطبے اندر ہی مرکز گونج جانا چاہیے۔ ساڈے فوجیاں دا وظیفہ کیڑا ہے؟ نہیں بولتے۔ ساڈی افواج دا وظیفہ کیڑا ہے؟ تے ساڈا وظیفہ کیڑا ہے؟ فیکٹری چ بیٹھے، دکان تے بیٹھے، کوئی بھی خبر پڑھو، کی پڑھنا ہے؟ یا اللہ جڑا ہن پڑھے انہاں نو بیت اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق دیں، دسو ہاں کی پڑھنا ہے؟ اسی شرک کرنا، ادے بولے ہو، چھلے پاؤنے، کڑے پاؤنے، غیراں نو آواز مارنی، کنوں آواز مارنی ہے؟ اچھی بولو کی کہنا ہے؟ تو جے اللہ دین دا کام لے رہا ہے نا تو وڈے وڈے بول نہیں بولنے۔ دوسرا وظیفہ کہنا ہے ربنا، اور توفیق دین والیا قبول بھی کر۔ مرکز میں نہیں بنایا، مسجد میں نہیں بنائی، اے نیکی دا کام میں نہیں کیتا، یا اللہ تو کیتا ہے، میرے کو تو کروایا ہے، میں نہ بھی کردا تے ہو جانا ہی تیری مہربانی، میرے کو کروا کے میری بخشش دا سامان بنا دیتا ہی۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا، میریاں تیریاں اکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا، میرا تیرا فیصلہ بادیا کی جھگڑا، اچھی بولی نہ تو رہنا۔ ادھر ویکھ یار، سونے نشانات چھڈ کے جا یار، اچھیاں یاداں چھڈ کے جا، ایکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، تے جنہیں رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہیں جتیاں بازیاں بھی، تے جنہیں رب نہ یاریاں لائیاں نے۔ اسماعیل نو گیا اج ویکھ لو کنیاں صدیاں ہو گئیاں نے، فیصل آباد اج بھی بن رہا مرکز اسماعیل، ساڈے بزرگاں دے اج بھی نام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نام تے، کیوں؟ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، ای وَكَانَ رَبُّهُ يُحِبُّهُ وَرَاضٍ عَنْهُ لِأَجْلِ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ وَلِأَجْلِ إِخْلَاصِهِ وَوَفَاءً لِأَبِيهِ۔ اگر چاہتے ہو نا اللہ تعالیٰ پیار کرے، پیو دے وفادار بنو، نظرہ سٹ کے رکھو، برداشت آخرت تک۔ بس دو بندے نے جنہ دی برداشت کرنی، بلکہ تین، استاد، ماں تے باپ۔ اللہ پاک جو سنے عمل دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھے رشتے کے لیے وظیفہ بتا دیں، لڑکی لڑکا تہجد میں پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں، اچھے رشتے واسطے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں، تے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم، ایک دعا کرو یار افتتاحی جمعہ۔ ادھر دیکھو، اللہ کسی دا محتاج نہ کرے، اللہ تیاں والوں سینے ٹھنڈے کر دے، اللہ جنہ کو تیاں ہی تیاں نے نا، اللہ انہوں نے اپنے ماں باپ واسطے پتروں نالوں بھی زیادہ فرما برداریاں کرن دی توفیق دے دے، جنہ دیاں تیاں جوان نے اللہ عزت والے رشتے مہیا کر دے، جنہ دیاں بھیناں جوان نے عزت والے رشتے مہیا کر دے۔ سارے بولو اللہ محتاجی تو بچائیں،
اللہ معذوری تو بچائیں، اللہ ایکسیڈنٹ تو بچائیں۔ جن آئے نے یا اللہ اس میرے پتر تو لے کے آخر تک اوپر مرد و خواتین، اللہ پاک انہاں سارے میدان عرفات دی حاضری نصیب فرما۔ اور آخر تے ایک بد دعا کرو، کالا ہندو کالا کافر جڑیاں کالیاں کالیاں گلاں کردا ہے نا، اللہ پاک انہاں کالیاں ہندوؤں کافراں نو اللہ کالیاں نیریاں چ اللہ سٹ کے عبرت دا نشان بنا دے، اور اس پاکستان نو اللہ قیامت تک آباد اور شاد فرما۔